चारि दिन है जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा काम चली हजार हजार लोक आसुच प्रसाद पाई चली जाऊँ हुए तो मुझे जानी भजन प्रोग्राम आपण मैंने 2 दिन है शुणी कौन है प्रोग्राम जानी किंतु जो भगवान अमृतमय पानी आलोचना हुए से पवित्र स्थान आउ किछि नाही जीवन में गोटे थर मंदिर जातु गोटे थर बाप मां सेवा कले जेतिकी पुण्य मिलिबो गोटे सत्संग रे बसी भगवान कथा सुनिले तार 2 गुण पुण्य आपण अर्जन करिबे मु 100 को 100 ग्यारंटी देई कहिबे जोरदार ताली बजा हो आपण माने सबुदिने नित्य कर्म करूछन पिला मानकर कथा बुझुछन निज कथा बुझुछन पड़ोसी मानकर कथा बुझुछन कर्म करूछन खाउछन सोई जाउछन पुनी सकाळ हले कर्म करिया जाउछन जदि गोटाई दिन आपण माने 2-3 घंटा बसी भगवान कथा सुनिले कोन इथर किछ असुविधा है तेणु जे पर्यंत आपण माने बसिथिबे मोर प्रवचन से पर्यंत जारी रहिबो जेतबेला आपण माने जिबे मु मध्य जिबी पुणी केबे देखा हम भगवान जानते से कथा हुए ताऊ देखा हेई पारे न हेई मध्य पारे काहे की ना जीवनटा होची पद्मपत्र परिचपल आ चंचल जहा को आदिगुरु शंकराचार्य पदे लिखिले नलिनी दलगत जलमत्त तरलम तद्वत् जीवनम क्षणमपि चंचलम क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे आदिगुरु शंकराचार्य लिखिले कौन ना नलिनी दलगत जलमत्त तरलम तद्वत् जीवनम अतिशय चपलम पद्मपत्र रे बिंदुटिए जल पड़िले से सामान्य पवन रे भी ढळ ढळ होथबो केउ मुहूर्त रे से विस्तीर्ण जल राशि लीन हेइबो ताहा के कहि परिबे नाही ए जीवन मध्य सेही परि चपल आ चंचल अनिश्चित किए कहिबो कहार जीवन केते बेले मनुष्य जेते बेले जन्म हो मां गर्भ रे जेते बेले थाए से सबले प्रभु को प्रार्थना करे हे प्रभु मते अंधार नरक को मते टिके आलोकर पथ को नहीं जा मु एठी बहुत जंत्रणा पाइले मते टिके ये दुनिया रा आलोक देखाई दियो मु आपनकर सेवा जन्म हला दिन ठन करिबि किछ असुविधा मो हेति पाइला दिन ठन मु आपनकर मरिबा पर्यंत सेवा करिबि जेते बेले मां गर्भ रे थाई से भगवान को प्रतिश्रुति दउची मते केवल टिके दुनिया रा आलोक देखाई दियो तू पास आठे जन्म हो जन्म हला पर से कुआं कुआं राबो बड़ा फोन करिवो बाप मां माने कहउछन ए पिला टिके भोग कला ता पाटरे टिके महु किबा खीर दियो आत्मीय सजन माने कहते पिला टिके कुआं कुआं बोइला ता भोग हबरे टिके कोन ता पाटरे टिके देई दियो किंतु वास्तविक वैदिक तत्व ता नाही वैदिक तत्व कोन कहे ना को पिला टिके कोन कहे मु किए शिशुटी जन्म है बाछड़ी कुआरा पकोड़ी शिशुटी जन्म है बाछड़ी कुआरा पकोड़ी शिशुटी जन्म है बाछड़ी कुआरा पकोड़ी शिशुटी जन्म है बाछड़ी कुआरा पकोड़ी
আজি ତୁମର ହେଲି କହି ମାତା ପିତା ବୋଲି ଆଜି ତୁମର ହେଲି ଜଗରି ମାତା ପିତା ବୋଲି আজি ତୁମର ହେଲି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ମୋତେ ଦେବ উত্তম শিক্ষা মতে দেব ବାସୁଦେବ ମୁଁ ମହାଦେବ আসরি শিবু মহাদেব উত্তম শিক্ষা ମୋତେ ଦେବ ବାସୁଦେବ ମୁଁ ମହାଦେବ উত্তম শিক্ষা মতে দেব আসরি শিবু মহাদেব ତେଣୁ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାଏ ପ୍ରଭୁ ମତେ ତେମେ ଟିକେ ଏ ଦୁନିଆର ଆଲୋକ ଦେଖେଇ ଦିଅ ବାସ୍ତବରେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ତ ପିଲାଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବି ଯେତେବେଳେ ଏ ଓଙ୍କାରମୟ ଜଗତକୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଲା ଭ୍ରମିତ ହେଇଗଲା ପିତା ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ ଯୋଉ ନାମକୁ ସେ ଭଜନ କରୁଥିଲା ମାତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ନାମକୁ ଜପ କରୁଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା ଭଗବାନ ମତେ ଖାଲି ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କର ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମାୟାମୋହ ଜଗତକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଓଙ୍କାରମୟ ଜଗତକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ମାୟାର ପରି ତାକୁ ଭୁଲିଗଲା ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଲା ତେଣୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଭୋ ପିତା ମାତା ତେମେ ମତେ ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା ତମ ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ ଭଜନ କରୁଥିଲି ମାତା ପାଖକୁ ଥିଲାବେଳେ ଜପ କରୁଥିଲି ମତେ ପାଶୋରି ଦେଇଛି ମତେ ଟିକେ ମନ ପକେଇଛି ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି 5 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି ବାପା ମା ମାନେ ତାକୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ ତାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା ଭଲ କଣ ମନ୍ଦ କଣ ଠିକ କଣ ଭୁଲ କଣ ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି 5 ବର୍ଷ ଲାଳନ 10 ବର୍ଷ ତାର ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ 16 ବର୍ଷ ପିତା ମିତ୍ର ବଦାଚରେ ଅର୍ଥାତ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ପିଲାଟି 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପିଲାଟିକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଣ କହିବା ଇଏ ତୋର ବାପ ଇଏ ତୋର ମା ଆଙ୍କୁ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ପିଲାଦିନୁ ଶିଖିବ ଇଏ ମୋର ବାପ ମା ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବି